Baba ia tu isa moa le tulanga o le ua fatali se fina ngalo o le Jaws. Ya le usa udunga le tali le Jaws. La so fina ngalo. Le atau no vai fo e komeni i le vanga le. Ole lave ole Jaws. Wale ka nganga fi ma fonga ma apu wa. Ole la ka okola va ia le sao ma le me ka ka ki e ka pu ka ka nga fi hoki ki la pela ko wa ka mai ma ka la wi on ka upu ole la ka oko ala fonga la me ko ku langa le ai ole la ver jo so ki ke so le ole sap ole ta pipi no nga fiu si ke o langi ka fa ya ba fo pe ka ko ngo le sociale le jo za e ka ula be se la va le ke mai ka wa ka nga ku punge me o me siringa se le ke mai ka wa o le vinga mo sa pola se va ko mai ko ai le fam ka nga me se la se va fa o ba ngi ki ko ko ki le o so ngi a mai le fa nga le fiki le media association of fiki a mai le pina o so mangi ngusila a ngambe uma e ofola le merenga le ke ba ko le Jaws o le lava mo moli mai lava le la ko mau fo le kaunko e baku le la observa o le manga ko fo le vai lo fa o fa kem kolas e sa o le tension ai se mo fo si mo fo ele fa ya observa nga fa sko ko sa va le ufficiale o pa mia si ko fa lo fa observa sorry il palmia ma mo se kala il palmia se sa wa fo palmia la ko ia il la wala fu ai ia me lo mai wal me singa la ngale fengi e la ko mai ko a ko me ko fa ya me le e pulea observa la ko ala kusinga le fa yo ko Jaws and control le fa yo ko no control le fa yo ko fiti media association control le fa yo ko ngi usina le ko fa ka le fa ko control nga me fa samo o le filongia le ngangu uma fa lo marka ko ngalo nga le familia o me nga ka ka mo fo ai ko ke ya nga ya se sime ma lo fa taia ale atawa se taimi on join mela yo le fonga le pule the next 5 minutes on join mela yo le fonga le pule a fisiringia walanga o le vaenga le o le tato media o lo i tonu i tala noanga ia ale Jaws so se ili mai ia wa me to for tato o lo i tonu tato when also a member o le Jaws sa mo se taimi la ro ta pai on walu le ia so to fai fa so ta ia le tai prestene ya langi ki soma ava before fa fo mai langi fa lo no vili ma wali te o le numero i WhatsApp number ma tau fai se so te inga pe fo on o fai le son na file sa ta fa ter no ina ile se ta si o si ni ai to no le media sa mo ia le ftelenga ya apulan spolu pe ta ina o manu mai ia le tali le Jaws sport finangalo o le Jaws le na le no mana o lo su ile matole ni umata to wa ta patu le ta se finangalo le fionga te mai prestene ia langi ki soma however pe ta uma lele so le yo tom fa vidi mo meli ia ele se to fa fo ia mai po se tali mai ia on the next best thing is fai o le tapa lo se finanga lo fiona de public portato media portato Blue Wave TV ia awa o ia le ai to tonu o tara noanga ma fa so ia ai ora maka ukie yo se vaenga o le o tu na tu ato se fata di pele le fiona di public ai me tau tier vaenga o le sa o mo mai ai usa o le o fa e atangia mai o le la tupu I le repeat o le law society by the look of things kusa it's the similar situation issue lenga kupu le law society kama vuinga le o le fapa mai o le kusi e ngi se saingia le ropo ai lai kua ai fipunga mai ai lo mai si o singia mai si o lawi o loia e ko kongo le sosi ku ifisidi ropo ai fa meia ai la fata autopele tasina vaenga se fio mai le fio ngai falo longa ya nai pro fio ngai fumo ya e share some light til tu langa le tato wo sa o mta upulanga le wa mata ona ma faso ai
au te lo foi o le taua ia wa si le fia le mafuanga. So talk us through a knife. Amone mo le fona e fa so mai. Le la u au mai le tali ale Jaws. O le Jaws o tatou uma ia e tatou te le stala i Samoa i le tūlanga o le whaatu stala po le asosia le tu stala i Samoa. O ngai fesili e o ke fia fesili ngia whaamanino mai e lau fionga. First and foremost, e le o iaisesi o saingi le kusi. Le o te vavai atu. O le Jaws o le body a doa, o le puleanga a doa. Ai e le o sause o whape o saingi mele pele sikenge, por sui pele sikenge, por komiki whaafoe. Lona lua. Who is behind this? Wa tau maua se tatou whaamatalanga o ai tonu na tustusia manatu ia. Mare tonu. How come Observer has to break it? Lewi ngana leu titau. Ai se ala pe a tau na break mai lai langi. Langi herself as being the president e te tau fo ilana sau tulou o ta ua soa falalana tau tulutuli langi. Mwena e tatu amata mai vanga lea. Yeah, le fafte la va set e sa le sa nonga sa fo ia tau fo fisili. Yeah, mo le silfia sa mo ya me se fo le o mai mo. O le Jaws afa umi le ngol Jaws, the Journalists Association of Western Samoa. And Blue Wave Samoa is also a member of Jaws. So ole ka ko le li o ngi po lo sosingi o tustala. Ole yeah, nga sen me te o nga file the press release no faitau ye. Yeah, o te fia I le tusinga because it was one-sided. Yeah, ma o te lo fo pe wenga kusia. Ale mo mai I whamakalanga ngi I mākoa loko I whale o I kongo le Jaws. Yeah, o le fisilingia. Who gave the approval to send it up? To post it? Yeah, po go end up pe le mea le lawyers. But I think the issue here, ma le issue ka ole I ole misi, ole professionalism of how we do things. Me whapenge sa kakau lava nga longo uma members a le associate ma whape ia ole kako because ole kau this is what all the Journalists Association people are agreeing to and thinking about, but wo whaile kako kasi pe ko lo pe ko ia lo ole ko longo Facebook ko le mfenko I me lalo lo share for some observer nunga le la ko I ku lau. So to me o ke whangongo ke le I le winga nga ma meanga o whaakingo ele kako sosi. Oila le tuo nei o tau mawala se se tuo nei a o ani fina ngalo o nisi o mi o tustalsinia. E vana e fa so. Ole to tele la o tustalsinia o le ta o tola to sofola o e tustalele fa longa le o le fa no ono le one notifying alako, two, you know, because when you put out a message like that, you're representing everybody in the association, and it's a one-sided message. But if I go for the press release, I think it's on some Observer. Because Europe fa kongo le Jaws the Palemia, uplift lole le pen, and all of city. What about some Observer? What is their you know, who like wait for all some Observer, like, and that's what I'm trying to find here, Asiata. Malo fa tai ole mta upu tatu fa so fa lo tele le atua. Ole matua porokikia io tu ole kusi. Ano au ke le la upu sawa nei ma upu tautino le atua manai. O te fa alo ave fa alo ile ka kau ye fa alo. Kala te kuspaia. Ai a fai e te fai ngā ruenga I se tato I le tato Jaws watu whatu tuanga ai ke fai me pio ma e pepelo ma e wha ngurua. E le ai ama sofia wha alo. That's me personally. You don't deserve that respect. Ole fsiri ngo mera kasi lo mafofau.
ai sea e ko ki filosofia e ka wa ngangi le pale mia e fa mangalo lo wa lo binga nga o fa per ka nga ko ki fa nga ai kusi mai fa sa mo inga i lo ai tanga talo tele mo ko fa sa mo mai ole upunga ko ki karo ko so ko karo sanga fa mo le la audi le mali ko lo fionga le pale mia ko esa sa ale fa fau ke kile ki nga upu ko ki fa nga ai lo ko mar malama a ko esa sa ale fa fau e falling a ko ka ngofi fa nga le upulia se o se va kwa singa o so nginga le o ko wir fa nga ko ngana o le upulia o to sa ale fau o se fai unga o se nga fai ai sa oi menga le ki fai ko ya o ko ke fia a ma ko kuskusinga o ko mala malama i le wingo na fa metelanga le nga o le ire mafu anga fa nga ko ke fa nga menga le linga nga but there's a deeper meaning ile wingo le upunga le nga fa sa moa o le kala kongwa nga o mai ka mai o sunga mpai pule e o mai e vakusola kumua ai o mai bo umanga kufa maria ko kumua o nga fai lona o kala nga sunga o ya pai pule maria koa fa mo mo ko sa ar fa fau o le ka ku sunga so yes o lai sa o lai ka ku sunga o inga la inga ko sa ar fa fau ma ko sui er maria koa ko finga vai mai po le la vai a ku le ku mo le ko fo ma ko mo ko kwa ya ku e nga ku kari la nga fo ku inga le ra ko ki fa nga mai upu ke ro po ko mala mai fa nga ingor nga upu o le fisiri o sa o le observer let's answer the question e ko sa ala le fa o ma ko liu ko fa al par mia o se o sa o le observer si le ya tau ke le yo le o nga ko ke ka ko wa o nga i fa nga upu ngana Asiata, if I can il press release level release the jaws. They're coming out defending some observer. yes They're calling for the ban to be lifted. But ele addressing the misleading articles, factual errors, refusal to retract. Only if ele ghost story for young feeling the ghost meeting yeah, an apology at least. that's all le wingan to lo le wingan na le fa to fo ia le to fa fo mai samo le se fa to fa me ikasis ai inga ia ulu maka fo lau yo ko loko ma fingalo la ko wola ka usufi de pale mia nga se sanga me nga fa o le ale i ungor ka ka ai solid kula fongo penalize simple as that. Same as me. Or is it for me a total invasion of privacy on a Sunday? Avole winga na le na kuso oi ole a kongwa ha ka upulele ya tawa ma fumono kusala le la akula au kodi langa foi HRPP straight talk lo ka ku le pore sa fa yesi o eri sa fa yai hana sila va o ko umaya o ko mua ngei le ku wafile ya ngei ko kele langa lo inga le parmia simple as that. E ka ko wele ko miri fo in kala mangi upu no kulo le choas esen le anga ole choas o nga o se ngo o se mafkanga au kanga ka ye popo winga mafkanga le e felangu langu wai ko e fe alo fa ko fa ngurua o winga langa le ngo fa kula kala o se la le pare mia o ko wo i ko wa ngangi fo mai ko e se sa le fa no he's not wrong he's right o le ngia ele ko ki se sila o ko ole pepelo ai le article le o ko mala malama o mafu anga le ko sai kaua e sa o le tawa ole spread ole lies and hatred e ko sai le kaua e ko sai fe vai inga wo ko fusil sila la le ko media palangi le wa ka inga umar ko ko article le pepelo ai le ai ma se ko fa ko ese le o ko ia le mili le joas e fai la ia fai se fair deal le atawa fa pe okay samo observer you must apologize first and then la ofionga de lipalmia ma lie ia ro fingalo o nga joas ka fai e ka fa ko ma fo ma fo ko le observer fa se la ko fa ko senga o fa se la fa ko senga o me fo sitinga la vai wala ngal pankale le fonga le kusi Ang ngofo umay ka ya le Global, le Pacific News. Yes. Le Talamua.
puso le ngo fo maka kai ai langa le panka le mkau o be foi la e ke ola ko ile o kikiro ele lo war ke lo me pasó yo skype al melen ko pule le socia aloia ya for example le ngo singi ka ko pule fa mai le lo ka ko le fongo le ale ka ko sui samo oi na ia nga fa ia ko fa pengi oi nga fa ko wi fa pengi how come wala nga kusi ai le lo po en kusia o kusinge e ka nga fa langi o ia o pleskenge o ia pleskenge. Have you managed to get a hold of Valangi alo fionga anai? No, but kemi nari mo se ka inga li confirming of po wenga kusia le kusi ko ngai se kemi aro ngai po kaya. Yeah, ko mo le se fa po ponga. But you know, there's one thing I want to also highlight, Asiata, is that if you're going to be honest, there is a relationship breakdown in the malo mal some observer, and once that's broken, we're broken by confidence. So it's all no so long. E ka kaulu some observer. Ko le fa maulunga malulu molo. O e fa ko ese. Because afa apeo ore ka ko ka ku isa mo level fuck. We should know what to do. Wo toi quoting le case le atulo wa le faritua ya mei and I know na le tato sa ile mato mata upu sa fai le case le mana tua mai ina ua talusanga mai si falitua sia fa malulu tua o ka highlight onga ole comparing o cases ngai ina ua mana tua fo le mo mau Samuel na fai lunga i nei ole mangingo yor kala Samuel e la ke le kalangoma se kulo fartua ya mei ai ole la kalangoanga ma so ko limongi o limongi la fa makala ya ngai ole tangata sa mai le ta vale il polia tu lolo ka o so fale complain lo mar fartua complain lo e ave ese lo ngai ngoa ele ai ngakele ai ako fa fonga fo isa mo le vengo le mako de fa karango nga ngo fa karango ele ai maso ko ka ka pe fa pe o nga le ya me o ke if you focus to lo ya me langa me is not the focus or cooling or hit and run. However nga o ma ya le fa se a si farku fa ye le nga fa le mako maka upu ma mai le fa makala nga court e ave ese le ngor farkua focus pe ma ko le case le mari mongi ai ave ese mai longa ngo ola u mai nga proof to le nga fa le nga mako ka pa sa mo au mai le me le letale ale official parmia e kilia mai ai le ngo me kulo and then we did esa o nai nga o nga mako fa ya le me va e ui e ke fa longo yo longa e ya u longa fo ilele o la me la fa ko ese fu ele fa pe nga mako fa yese ngaka. However ina ia manino mamuri ta ia inga o mea tau fa sala lau au mai le vaenga ku la fongo asia kamar tautai ai ta utangata tu ese swa fo mei fa marulu ele afia fo mei melia focus ala o ko ia limongi mai sikaka ave ese mai sia farkua mar makaupu lenga faila u lenga faile le apologies lenga fa ko fa marulu si fal tuale fa be uma similar mele or ila e makua obvious alea le se le wo to avatunga o ila le case observer ma ele ese me ka o se fasi se wo makua over isingi le se Asiata mongonga ke longa le makapunga ese le ka because ole gaming I lo over ai le Samoa media it's understrained, they're under resourced, they're understaffed. And we're more going on me avonga le la ko le puli o le fake news so many news. I don't care how you get it, how you do it, just get it. Wo mo ala ko information on all regards. How do you turn up to a private resident like that in that kind of manner? And then no middle of city pillars there or the executive or democracy. If they say that the media is the fourth pillar of democracy, then where is it? Because ole sifa of city someone merda tu krafi fa mo de foi lunga misa ole sifa of city merda afa apea the media keeps the government accountable, then who keeps the media accountable? Who does the check and balance
for the media. Ke pera le kalafile ko ke kangai mai. Asisila nei ya ila le me malie le tua patatua I le ataua manai. Wa umatu nei la usu enga nei Samoa. Ya le usisila mai kalafile. Ole media. Ele ai masesi whakaukaia ele se council. Mangualanga ele ole choa ave iai mea ia mo po kulanga. E iai le council o lau whakulanga le policy sa whai le lua afe sfuru ma le lima. Sa pasia ai le act le kula fongo o media, le media act. Nga pasia ai. E saula lo le pasianga nga e kakaunga iai se council. E la ko ke ilo inga ku maanga ma mea ia me wa ngausia le code of ethics ma le code of practice. Ai te sira fiera me maria le atua manai. O mai le so le ai se council wa iai. A laita oto mas pela mai ele tula fono. A council must include a lawyer with 5 years experience. A retired judge. A retired judge. And so on and sisila mai. Requirements here. Ya le kiora ka aro pinka aro ka kale. O mela le kupu. And here's the funny part Samoa. Le na o vanga le foi lunga famu le. Pa lo fisul lima le Media Council Act. Vai. O le o pasia. Wa o le Media Council Act. Ole body le la to te ilo inga a se ka ko ngaruenga fai. O refer iai. Ave yele su ave kangi. Ia onga kali mai o kama ia pe se ila senge pe ole alava. Leise me o faia. Nga onga pasia le act. Ma vai tato. Ole mela le o te ia nei I tala ia fai mai nei ma fai tionga a senior media se mai sila ko ia le ke e parmia. Ole la o fai mai nei. E te tau le fionga le li parmia. A fai o solia e media ngai tula fono ma ata yala. Ave se kangi I vangale the council. My question is, where is the council body? It's been what, 10 years? Yes. 10 years. Ele ai se kako, ele se me vai tatou le palafu leanga. O lai lau te iloa lelei. Ele ai se council ave ye mea ia. Nga ole act la upasi. Ai le se officer. Le se lau hafongo la ko ke ilo inga po sodi o e ku manga fa kuskala. Le ma se mea. Lono winga o le ta fili sau no ale fa ngor ngaru nga tono Samoa. O la ir kula fongo ai le o fa ngai. Le fa ngai. O ngai le se council of form aping. Se council. Ale kala fi foi le molo silfia le ato masiat. If these are how you become a member of the council. There's a close-up clip of that one, please. Yeah. Vai. Ainga fasala lau le vai mai fatu afasala lau ya mati. More than 20 years ago. Ale fako afasala lau ai o mai le soko ke lo po yo sa fa ye media. Mr. from Maua Le Ova to folunga le ata Angie Enoka. Ole ma ngai o le peace le no si Dr. Angie Enoka. And her letter asked the right questions. Are we verifying facts? Are we upholding impartiality? Are newsrooms processing structured to avoid mistakes? Are we maintaining fa'alolo, culture, respect in the way that we report? She reframed the issues from emotions to ethics, and that's what Samoa needs. Olisi voi menga highlight the article Dr. Angie Enoka. It's the need for training. Le training ile media Samoa. E tele o ngai toe ole malie ia le ataua manai. Tu sai passe se mai le au media ia Samoa me se le au loto le anga ia nga ile malo ma tulo kakwa kido ore kiu fo ka kulo wa Samoa tato avisa o ia le tala tu Samoa la to winga ma me la fa a o nei la ina sai mai ka ko ngi fafu ole va ve fa mai code of ethics
code of practice, check and balance. Mai, ole mali ia, tolo, sau foi mai ngai manga mea, sau pai mala fai manga mea, kua inga fa mai. O fere ole check and balance and all this and all that. Ala le vai kau ke maua ku ngai. Well, mongora mo vengia mo irungal pokalame, and when I see that, all week because it's almost like they don't understand the difference between the news and a talk show. Talk show, opinion, news, fact. Facts, yeah. So very important. They get their facts correct, because, like you said, Asiata, o mengi o kele ngakawai kanga ile meranga fed PPC a Donald Trump la kamengi. Kanga ngofi kipi le video Donald Trump if a falling ma fa sound like he's causing uncivil rest i Kongo America, but really BBC did that. No, kuri kanga. And I think BBC is being sued. O jatu ai o sisila foi la ana e mali a taua ile tu o tomaro Trump la o foi le media I fafu. Ele popole a Trump o ila ke la ki fafsanga ia vai fakala ngore kamaro a la pi foi le. Ai nga on sa o sili fa vale ale. O sa APC, BBC. The oldest news. One of the oldest, and I ngang fasanga kamalo fai mokuro inga. Why? Okay, so on this next graphic from Mole Misa, can we bring up for some observer? Maule in terms of what some observer needs to do. The first step is inward. Also write an apology in regards to the article. They need to conduct a proper internal review, acknowledge and address ethical breaches, issue corrections where they're due, strengthen verification processes, and rebuild the trust with the government. Sorry, what was it that Oi le poa de ma presi wanga olang ia le plestene le tate lo na pautanga the last time ngo lo yo la ye tutong. Okay, let's bring up this family molia ka ngai lo ma yele ku o ka ko bodnga from 2024 to 2025 ia auto si sila baila samo onga ole o saule upuchos o tangata la ia ese mai I company tu stala la wala o le skala tangata la ia le tai mua president langi keresoma vice president Seyuli Francis vai ngale pa kasi le makwa langu mo anga le anga faia le mo tofo di sila titile le fai tala le anga mai anga il fast table palok le way oil NUS le gigile le oil NUS or secretary ngalu male mana Ronald Lee Deputy Secretary Adele Fruin, Kafiolai, Treasurer Lilo Mayava Maina Vai, Leilo Polale Lang, Deputy Treasurer Ngaru Malemana Autanga Vaya Tipi, Makwa Leilo Polale Lang, Advisor Langipo Eva Sherrell Jackson. Lagi po iva la yatunu ifafla America. To me, it doesn't matter what party they represent, but ialako failing ngalwenga ol integrity, transparency, and accountability email le ngalwenga le fa kuskala. Ka koe fo email ko disi kala fifa mole miso. So going back, this is what we need. Some observer to do. This is what we need from Jaws. And for Jaws, if you defend press freedom, then you must defend press standards with the same energy. Address misconduct, not just politics. Lead training, enforce standards, and show independence from any media organization or political camp. It's a guy with a party because this tends to fail. Give me a baloko. Kakokula desi graphic from mole. Toi foi mai ia ai le yo lisio kala fi mau e se nai. A toi foi mai nei le lisi leo tangata ia fa ngaruenga tangata ia. Ai sila nei la li atu. Ma nai. Fa makai ka kaunga ia I le poal ka ngaka wa makwai. Obvious ya pa ki por ki kia ngoi fongi kai mua mai. Yeah, wow. Wow, obviously. Obvious. Wai mafaya nga ma e la fi la fi. Fa kai nga. I will never ever allow where also ngoi or mella because I know where I stand.
o ilola ka kali I le lesi ka ngaka le o ngai la ko ngor mele ka kale treasure oi ni ke ole inko peresos tai tato arusa wa makua fia me area o sap ona o sion to luol porikat saf porikat ya fia me mafu anga funga nga mafu fu nga saule fast o nga or kaiming ala we fia me saule fast le lan to fo ya o sap tasila le tangata e mafai ona tatu tilu matu ai waile ya le press conference ele or kaimilenga lenga fakula ye observer o le ala fo ila le wa asirsira nei la ye tu tangata nei o ai e ye lo utali tununga e le fa ya tasi langi makua I pulesa ai mai ser vice president kasi dela kiki le masa ngofa ya koikala o le matua HRPP le anga yor ka mai mele le NUS le mua e luma fa foringa man ko fa la kiki la le o Francis le na rifo foi fisidi ile ma yo le parmi ai le malanga fafo le nga fa ye le parmi io ke le mea o nga ke fisidi mai ai esa e ko fisidi mai nga Koe kasi mea nunga lo risinga fa pole misa. Le lau te whai atu. O whea lau yeri fia wha o ngi wa kaungoi fa wha vai. Olo whafasilia se ta mongola ko whaasola nge makau. I think if whaafenga kaanga koe moos kaanga e roo ye sanga pā ki Samoa. What I do appreciate about that list, you can tell that e ko full pā ki mala kusu. We can look at it like that way. But we can also look at it that this group of people will hold each other accountable. Because it'll be impossible to find someone in Samoa who is not politically motivated and also attached. Pero le maangai ngale kuskusinga Dr. Anche Enoka ngalela is that we'll go for a polkiki le whainga le mera kako. Elise saulea ai ata elise tau fa ua matua porkikia matua porkikia o te ilo le o yai la ngona le au singia ia ele o yai o la tau finangalo le ala foi na ele o amaya ilunga ele o maya se klopo ele o au maya se tala mua na ngol tala mua it belongs to Apuru le ala foi na ele o amaya ilunga leanga lai disagree hai mo o moni na ele fia mai lunga ai sa o sa nganga le atu tu sa o ponkari I o ponka o observer ai ko sa ponka ko kusi mai lunga ko break mai news tu si sila tu ye kaso penga maka ngafia nga maka le pressing the jaws. You saw it on some observer, you saw it on some of the other medias. They were saying Jaws is silent. Why are they not saying anything? Yeah. And I feel like when I got sent the press release and I read it, I felt like it was rushed based on the satisfying or the some observer. Le la wale tali ai mar telefoni al prestain. Le o sa malakele ak wai mai. Ai o sa wat tauna sa fa marino mai. Ole mela le tup. La kala le atu. Usole la ke akal au media ia. E rush ke le whakarangois ale ala wa rush ka ko whakarangoa ai le karia mai ke fo so le o ka ko media e ka kauanga io avai le por so se kaimi io ala nga ko inga me e ko ke rush kuri ki whakarangoisi ale ala o ma ko kuri ko kuro lo fio langi aka na finga kensiu na pa wale vaenga na fia mawala se e fio mai poi ko ngure ko mele awalanga inge me wa mama fakula mako ko nga ila ya oi awai le si o ya la fo yo la fio ngol prestain ai na fa fia na ne te waru ne meta to mo wor ke isile le fa inge yo o nga muro uluma ma de pipi I was forced to sign. Oli me foni le ke ko pe mo ma fo ye ele ai mo se si o le observer en fa me ia fa pe o la like o mala ye e ka ka makua lai o la fi kua le mai fa por ki kire ko la observer ele fa ye mo anga chin mele ele fa nga su mariel mele ele fa nga marieta ele ai mo se so la ko ye le mai luma en fa mele ke ro ka kai ko so mala wa ka fo le nga ma ko mo ai tau te ro karafi ele tele no watu o tangata nai na ile tangata tonu ana na ki nga observer
Iyo e lo matuanga marang kamanga ela ke po melaka. O ke mana mai ele kuskusi kele na. Ala ngai power ora. Ai ele kala kuwa. Le nga ke fa nga fa mele. O kama sa nga le tu ole ia dia waia. So ai tau ana ita tu le sia kala filena le na tau wa se ka me lo ka ko kala fina ko mo le lava misa. Let's go to the government. No, sorry, the other one. Yes. So for the government, you know, I think this is a good step, but I also think kakaunga in terms of like I said before, Asiata, the trust. They say, because how many times did Lauli had to like tell some observer? Numerous times. But you know, some observer. So I think the last straw, o leo kwa fo ya kulpa mia la sala kwa va ai changfanga ai o ku fie fa la kule, you know, and something like that there needs to be a strong stance as well from the government on how they deal with things like this moving forward, because they agree for I don't like to see this again, having the media being banned, because I want the media there. I want them being present. But we'll face so okay, then some observer. Only work out and let my for So yes, ele vai ngale tu fia tua misa. Se tu for want to see le Jaws, le o meri le o avatua nei from the Jaws. Le vai ngale le tu fia tua o matua fai me palafu le fai o le ulaikia. Lai lau te whaia maro la tō mautinoa, e leise council. A lau te whaia tuai walanga o who sits in the council le ave iai le complain. Le la uva tuai runga, le utangwa highlight mu atu. O le tusile le nito e mai runga la observa, kusa kusile kali le ale council, o ia ale Jaws. Ai ai whaitau mai runga ngai kangole le vaenga ngale highlight. Ai ai, le lau whaitau atua. If the Prime Minister is not satisfied with the response, the matter may then be referred with a written complaint to the Samoa Media Council for adjudication. Where is the Media Council? Wa ko sila Samoa le fa koi e maua uma wai runga le tautai ya e ko peru. Ale wa uma ngo fa ya ko fa sa ilinga, even I've used some of a very trust sources in Samoa. Ngo fasili ngai ele ai se Media Council exist. Mai le fose lawyer ko Le ai who is that lawyer? Yeah. Well, ole sau kala ale wo sau le kusi kau fa vale ai ave o kulo e mai le ko uma ave parmia. Refer me le parmia. Au te loa nei te wale o ye se o kango sila koko ai le wa ku ko vi fo le mangana. Ma vai ta to ye. Ola e pasi le act nga pasi le office fulima le mele ka wenga ile Media Council. However, ele ai se podi ele i position so me ngai wa yai, it's an air. Ale wo all written kusi va ila o to le mokingo ilo so ngonga nai. It was rush. Yeah. Le la waka ngo fiko pe fa vasi uma kanga kai fai kaure mele ele sauce me rungo bokara mele ka ko. Ik heb wel eens het helemaal zoveel worden koken. Ook hele articles op Blue TV ook kusia. Mesela articles go in sports. Orfenga kai ole kulanga ka ngi Russia kuskusi. Because no kuskusi vo loko ika. Mesela pe fe ingal bang samo. And then you start writing stuff like this, but with a kongol pandemia. Ile me fai. And to me that's all the rude the part o le press release a Jaws. Le sila maenga nai. Wale wa makua kakala yara mka upula. O le ala usau ngai ile la kokusi a yese complaint. Anga fili made a complaint. Na sisila. Nai, ale anga fili made a complaint. Fair la council le anga karimaya. Fair.
o tau sila o sila lau fionga pale mia le palafu ko ia lau fionga ele au kuolia wa sili fa so sa o le fionga pale mia wa sila ne lau wa tu mai lunga le tato proclame fa tai le tato sos le nga lue mai ma au mai ma lava vaenga e so ni mai ai won fa ilua ale wa ku proof wa vea kole saga le mo me wo lo ele the need for improvement on the media Samoa, the need for training, the need for accuracy. You know, si me ngolo for le fionga le palmia. O aka komi kuskusi vongole. So. Ko vale ma vo fauri fe ngolo ko aka ma me va pega. O wela leik. So there needs to be and nenga fe palangi ngi. Sila la tato mai le emotional effect. Le ataua ma nai valu vai aso tulo o motu ma le taula le fionga le di palmia valu fo ina vai aso na o le whaatau suwai va ai mawalalo tau whaaleanga le mea le observer sa fai e o ilonga ile wheelchair e o ilonga vai e o ia wa fai cartoon waula iai o ai se anger kulowa o se angeru e le tangata o lo fa fsili fa sa te ai a fa pe o le media Samoa o fe le fa kulanga le ava fak ele ko ese o matua i soli pala ele ingikia le tai o matua i sao i le unu le avaenga lea o sa le wa la tu le edita foulea faile ko inga skaili le fa fiki ma skaili le fa la ko ka fikuri ka fe o tuli ka vale el pare mia ma me fa penga o sa skailinga le ai se ava fa ma se va fer right na no fa yatu o ka se varu vai aso o ka ko le nga no mar fa Samoa a faia ke fia maukingoa menga le mai se suyo observer lele mai se suyo observer lele mai fa ngoi se avangoa su sa o le moka por fare mai termina yai mo po ile mo to siana fa na yonano open ale avangoa so le o so o ma komi o ai si media ke le vai ai si media alu bingo la utala le ai ma se o mai se io e causa ili ma ai nga ore kusia ele mea fa ya ele fa lenga o ile aso e fo ile pare mia i Samoa le atu le o e se sofa now sa ye lo mana tu fa pe sa ye se ngona le atu ma nai o se ngona fa pe lo na fa vaina sa ye ya lo mana tu ai o se manga kunga o ele fa pe fa ya sa ye so mana tu a mea o se ngā ruenga le leile a anga fili. I le taimi na tō ai tau nuu ai le fionga le pale mia i whaleolo. O na uifo lo, mako fwe mwhai anga whai le pressinga. O na uifo lo la ia le o ia. He's the main man. Press secretary. Le folo la ia kera together o ma le media le o akur malai valele. Pe fai sankala. O man malai valele. O man malai valele le la uiai. O na lifolea fai ia sanga saunganga o ke confirm matu fa dai le tu le o to fa tau no umla manuia le only io ai paunga information so le amalanga pa le mia se fese malo longa o le sar ngai asko nga ilen ko le malanga a so nga fua tato feilo ai lo no office ba ia umalo ole se foi nga of sila. What do you think? Le me ele ma feira sama observong sa I mole Monday. You know, because they had the press conference on the day. Why was it so important to go and try to get him just as soon as he landed? Uka also milikia po pisa kames ko pese lo kufa mo. Paula, como va fofo. Ele va la cosa media. Lo va la ma kai me mo la ko la kai me fa face media. Ole tulo wa se va tulo utala le ta to lo le malolonga te lo foi e wo te mie fa si foi le fionga le di pulele e tasi ale aunga na le na fio o yuta na ka ko makela pele aunga wala nga isa oi
la menga le o sa ye se o le songo fu Yeah. ai se ia ka ko make ia. What do you think, Godfather? Alan mafuanga nga fia o ya nga e o ase iso sofa u o fia se o ave su el PPC o pele fia o ave su PPC we anai lan mafuanga nga fia o Yeah. Kara koko kungo Asiata asal favor asal masal. I feel like it's a setup to catch them off guard, because what happens when you catch someone off guard? They get angry. Oh, mana ya ke rora maki ka ser me nga nga fia o va ai pe o ki pir vai o pan yes nanga foi ora ko kala yang fai nanga foi mumunga vive yang fai tulu pawanga ora mafuanga e manga wa foi langa ele ese ele manga o se me foi le wow breaking news. That's why they could not wait ile Monday wa foi Monday ya elo ke roa everything will be the same ai manga o e pingi mai singa mea makaukia fa ko kopi o fie po ese ka vai foi fa mai turi ese mai ala emo me po ya kala fie o ya pawanga ia ua mala ko fi ko ge ko resa vadi tu loa pawanga mo oro unga ioi maka fie o se ioi ka va ai wa vo ilanga ele tali tonu mana tuole la tola unga le nga ye kai mi akwa oro ngo foa ko sala le o longa le ya mana fa pe mai o mea foi lele nga ofa foringa mai it's not really what it is nga fio se ipu fa pe ai uma nga sa e la fio nga wa mana tu o mea uma nga nga ipu se ra ko ka fa pe mai o la le sa e vai o mfeng sa vadi vai ma ko apipilia atau sila o to pau ku sa ai ora ka kalo le ale ku stepa ora ka kalo le mungnya ole lako kakalo kulo wale upo dengan ngana mar upo toit ai or kakalo le ya ngase ngase parmia vai tatu i ya mole ko le amaru ko foi le skenge mole pa yema malu le chos ni kula le fiafi ava pe wing kala wo so no fai ku ya o fa lo ngonga la vai ya ma ko ngi ya mole se senga amako. We're not the news, we're a talk show. This is Tautai, where opinions are expressed in issues that matter and issues that concern Samoa. So I do apologize, but we need to do better as a media. Malo